Les recuerdo que el lema para este año, la And dirección de this Dios para este year's año, topic or theme va a ser equipados para equipar. is going to be equipped to equip. Repita conmigo, equipados Repeat this. para Equipped equipar. to equip. Quiere decir que yo voy a ser discipulado That means we're going to be discipled. Yo I'm voy going to a be aprender discipled. I'm going to learn para poder yo enseñar. so that I could teach others, Primero equip others. a mi familia, First, my los que family, están cerca de mí. those that are closest to me. La base bíblica que usamos para este año está en Efesios capítulo 4. And the Bible verse that we use is Ephesians chapter 4. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Chapter 4, verses 11 and 12. He estado predicando de este versículo ya más de 28 años. And for more than 28 years, I've been preaching on this verse. Amén. El mismo, dice él mismo, Jesús, So Christ himself constituyó a unos como apóstoles, gave some to be apostles, a otros profetas, prophets, a otros evangelistas, evangelists, a otros pastores pastors, y a otros maestros. and teachers. ¿Para qué? For what? Para que digan, yo soy apóstol, So that they could just be proud about their title. yo soy profeta. I'm a pastor, I'm a No, prophet. no, no. No. El ministerio quíntuple, In the fivefold Dios lo ministry, dio a God fin de capacitar did this so that Equip. we could equip al others. pueblo de Dios, So that we could equip the family of God. para que el pueblo de Dios So that haga the- la obra del servicio. so that the body of Christ could be able to build up each other. Para que el cuerpo de Cristo So that the body of Christ sea edificado. could be built up. Ahora, en paréntesis, In parentheses, me gustaría hacer aquí un, como dicen en inglés, double advocate, right? Gente dice people say que cuando Jesús dijo que él constituyó, that when he said that he built or he established, amén, gave, dice que lo hizo en presente, it is in a present tense, presente o pasado, present or past, que ya lo hizo, that he already did it, que no lo está haciendo. that he's not doing Por lo it. tanto, dice So que ya, therefore, ¿verdad? Que esto ya no es vigente. you might say this is not something that still stands. ¿Me está escuchando? Entonces, por eso dicen que ya el apóstol y el profeta no existen. That's why they say, some people tend to say that apostles and prophets are non-existent. Pero son tan inteligentes But they're so que intelligent. si Jesús dijo que constituyó, que los hizo en el pasado solamente, And if it says here that Jesus gave and he did it in the past, entonces ya tampoco hay pastores y tampoco hay maestros. then Hello. if you think about it, ¿Me then está entendiendo? there should not be any pastors or Le evangelists. estoy entrenando a ustedes. I'm training you Amén, que todavía that still lo que Jesucristo instituyó what Christ put into place, lo puso en el pasado he placed it in the past, y no hay ningún versículo bíblico and there is no biblical que scripture diga that says que ya no está vigente por Jesús. that it no longer ¿Me stands. está escuchando? Are you following? Quiere decir que el ministerio que él empezó, So it means that the ministry that he began, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, apostles, evangelists, prophets, pastors, todavía and sigue teachers, trabajando. they are still actively working. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? El ministerio quíntuple, And the fivefold ministry, cada ministerio every ministry tiene su función. has its function. Y esta iglesia, And this church, las iglesias que están siendo parte de esta iglesia, the church that's being part of this church, es parte de una red apostólica. it's part of an apostolic network. ¿Me está escuchando lo que estoy Are you diciendo? following what I'm saying? Lo único que quiere decir The only thing that I'm trying to que say el modelo que seguimos is that the model that we follow, no va a ser un modelo tradicional, it's not going to be a traditional model. no va a ser un modelo religioso, It's not going to be a religious model controlado por el hombre, controlled by man, sino basado en el principio del libro de Hechos. but based on the principles of the book of Acts. El mismo espíritu The very
same que Spirit levantó a Jesucristo de that entre los lifted muertos, up Christ among the dead, si vive dentro de nosotros, if it lives within us, ese mismo espíritu that very same nos Spirit, va a vivificar, it's going to revive us. nos va a dirigir, It's going to lead nos us. va a guiar. It's going to guide Y us. tengo buenas noticias para usted, And I have good news for que you. ese mismo espíritu That very same Spirit todavía sigue resucitando muertos, continues to resurrect the dead. todavía sigue liberando endemoniados, Continues to set the captive free. todavía sigue sanando cuerpos enfermos, It still heals the sick body. todavía sigue sanando mentes cautivas. It still sets free captive mindsets. El Espíritu de Dios It's the Spirit of en God. una iglesia apostólica In an apostolic church. sigue siendo el impacto And it continues to bring impact que el apóstol Jesús that the apostle Christ Jesus fundó. founded. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, In Hebrews chapter 3 verse 1, el autor refiere a Jesús como un apóstol. the author refers to Jesus as an apostle. So, si un apóstol funda una iglesia, So if an apostle founds a church, ¿qué clase de iglesia va a ser? what kind of church is it going to be? Si un señor Luther funda una iglesia, If Luther ¿qué founded clase a de iglesia church, va a ser? what kind of church would it be? Luterana. A Lutheran church. So Jesucristo, So Jesus Hebreos Christ, 3:1, Hebrews 3:1 says that he is the apostle. dice que Jesús es el apóstol en Y el cuando libro de él Hebreo. funda la iglesia, And when he founds the church, funda una iglesia apostólica. he founded a ¿Me está apostolic siguiendo? church. ¿Me está siguiendo? Are you following? Y el infierno And hell y los demonios and demons, tienen temor they have fear y tienen respeto and they have respect a una iglesia apostólica to an apostolic que fluye en el church ministerio quíntuple, that flows in a fivefold donde el ministry, profeta tiene dirección para dar, where the prophet is led and is leads the people, yes, and donde el leads the people, evangelista where the evangelist despierta el deseo para ganar almas, awakens the desire to awaken people to win donde el souls, pastor cuida del rebaño where the pastor takes care of the sheepfold, y donde el maestro ayuda a discipular. and where the teacher helps to disciple. Aquí no hay iglesia de artistas, hermano. You know what? There is not a church of actors here. Aquí no gira el ministerio alrededor del don de un hombre. And, you know, things don't surround Hola. or revolve around the gift of a certain man. Es importante que entendamos It's important to que la understand iglesia que funde Jesús that the church that Jesus lo founded, establece con el cinco ministerios. it's established through the fivefold ¿Cuántos ministry. dicen amén? How many say amen? Tenemos que entender que esta es la clase de iglesia We need to understand that this is the type of church que ha perdurado generaciones. that has lasted for generations. Cuando Jesús funda la iglesia, When Jesus Christ founded the church, se levanta una gran persecución. there's a great persecution that arises. Y la Biblia dice And the Bible que says los miembros comenzaron a correr. that members began to run. No querían ser perseguidos. They did not want to be Y se fueron a persecuted. esconder a otras ciudades. And they went to hide to other cities. Pero la Biblia dice claramente But the Bible states this very que los clearly, apóstoles se quedaron quietos. that the apostles remained still. Y a través de las generaciones And through han habido generations, persecuciones. there has been Y la persecution. única razón que la iglesia de Cristo And the only reason why the Church of ha Christ permanecido has y remained continuará perseverando and will continue to remain es and por el persevere, fundamento que él puso. it's because of the foundation that Christ laid. Apóstol, Apostle, profeta, prophets, evangelista, evangelist, pastor pastor, y maestro. and teachers. Dame un aplauso al Señor si Come está de acuerdo on, conmigo. put your hands together. Ahora,
tú y yo Now you and I, hemos sido creados we have been created para ser parte to be part de la familia de Dios. of the family in Christ. Efesios 1:5 dice, Ephesians 1:5 says, su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, ¿no? Dice, trayéndonos a Él mediante Cristo. and it says, Ephesians 1:5 says, his immutable plan has always been to adopt us into his own family, bringing us to him through Christ Jesus. El mismo apóstol The apostle himself que escribe Efesios capítulo 4, versículo 1 y 12, that writes Ephesians 4 verses 1 through 12 nos dice al comienzo del libro tells us in the beginning of the book que Dios tiene un plan that God has a plan, que no puede ser cambiado, that it cannot be changed, que no puede ser erradicado, it cannot be que el eradicated, infierno no lo puede detener, that hell cannot detain it, que ninguna or stop religión lo it, puede parar. that no religion could stop it. Y ese plan incambiable And that unchangeable es de plan Dios adoptarte, is for God to adopt you, adoptarme, to adopt me, adoptarnos to adopt para us, ser parte to be part de su familia. of his family. Te digo aún más, I'll tell you even more. el mismo nivel, The same level, la misma pasión the same passion que Dios ama a Jesús that God loves es Jesus. con la misma pasión It's that same y passion con el mismo nivel and that same level que Él nos ama a nosotros. that he loves us. ¿Cómo lo adoptó? How did he adopt them? Trayéndonos a Dios mediante Cristo Jesús, Through Christ Jesus, el que constituyó, the one that put in place He gave and he gave, apóstoles, the one that gave profetas, apostle, prophets, maestros, teachers, evangelistas, evangelists, maestros, teachers, pastores y maestros. pastors. ¿Me está entendiendo? Amen? Entonces, yo pregunto, So I ask, cuando usted y yo nos congregamos when you and I congregate en esta iglesia, in the church, ¿es invento de una junta directiva? is it a Board board idea? decision or idea? ¿Es la iglesia del pastor Guerrero? Is it Pastor Guerrero's Hola. church? No. No. Es la idea de Dios It was God's idea de formar una familia. to form a family. Por eso iglesias That's why donde churches solamente un hombre where there's just es a el que man, canta, que predica, levanta la ofrenda, the pone one that manos. sings, lays hands foto and está en todas preaches partes. and whatnot, and their faces everywhere. No va a permanecer generacionalmente. You know, generationally they won't last. Porque el hombre envejece. Because you know what? They grow old. El hombre se enferma. They get sick. El hombre se muere. They die. Y se muere su club porque no fue iglesia. Porque si fuera iglesia, permanecería. Hola. And things would not remain. Because if it was a church, it would remain. He visto ministerios I've seen ministries levantarse como espuma grow, y crecer. grow and grow Famosos. to become famous Y luego like desaparecen. foam, and then they Porque disappear. hay un orden. Because there's an order. Esto no es de Alberto Guerrero. This does not belong to Alberto Este es Guerrero. un plan de Dios This is God's plan. a través de Cristo Jesús Through Christ de Jesus, ser parte de su iglesia. to be part of the church. Vamos, día conmigo. ¿Estamos de acuerdo, mis hijos? Are we in Día agreement? conmigo. Creados Say created para la familia de Dios. for the family of God. Creados Created para un plan for a plan. inmutable, An immutable plan, an imparable, inchangeable, de ser parte de la unstoppable familia plan de Dios. to be part of the family of Christ. El pastor de mi pastor que estaba en Nueva York My pastor's pastor that lived in New York, murió, he had died. pero la iglesia no murió. But the church didn't Mi pastor die. siguió. My pastor continued with the vision La iglesia que mi forward. pastor pastoreó, The pastor that my pastor pastored continued. murió. He su died. esposa se jubiló His wife retired. y las iglesias siguen hacia adelante. But the churches continue to move forward. Un día yo voy a pasar, One day I'm going to pass on. no se alegren, no a la eternidad, sino para Hawái.
but not pass on to eternity, but maybe just pass on and go to Y esta Hawaii. iglesia va a seguir. And the church is going to continue Porque to esta es move una forward. iglesia compuesta de la familia de Dios. Because this church is composed by the family of God. Todas las culturas son aceptables. Every culture is acceptable. Todo color de piel es aceptable. Every skin tone is acceptable. ¿Cuánto me está escuchando? Are you following? Yo disfruté el mensaje del apóstol Manuel. You know, I enjoyed Pastor Concua's sermon last Lo week. escuché el domingo I heard it con on un poquito de Sunday distracción. with a little Pero el distraction. día de ayer lo escuché totalmente sin But distracción. yesterday I heard it again non-stop. Porque yo no soy el único. Because I'm not the only La one. iglesia The church está compuesta has to be composed del ministerio quíntuple. of a fivefold ministry. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Otra cosa. Another thing. Hace 2 domingos atrás 2 Sundays ago, me disfruté I enjoyed el mensaje de la profeta Jacqueline. Prophet Jackie's sermon. My face is real dark. I'm sorry to interrupt. I know this out of the proportion, pero está todo oscuro mi cara, no sé por qué. Okay. At any rate, y yo disfruté el mensaje de la profeta Jacqueline. I enjoyed her sermon. Porque Dios ha instituido en la iglesia de Rubén, obviamente, sí. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo, mis Are amados? you listening? Usted no puede enamorarse del don de una persona. You cannot fall in love with someone's gift. Usted tiene que entender You need to que somos understand parte de una iglesia, that we are part of a church, que somos la familia de Dios. that we are God's family. Escucha lo que te voy a decir. Listen to this. Dios no solamente quiere que lo conozcas, God not only wants you to know Him, sino que lo ames. but He wants you to love Him. Que ames su familia, que es la iglesia del Dios viviente. To love Him, to love His church, which is His bride. La iglesia no es un edificio, The church is not just four walls. no es solamente una organización, The church is not solely an organization, ni es un club. nor is it a club. Damas y caballeros, la iglesia es la familia de The Dios. church is the family of God. Y como miembro de la familia de Dios, And as a member of the family of God, todos tenemos responsabilidades we all familiares las cuales have tenemos que asumir. responsibilities that we need to assume. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? ¿Estamos de acuerdo? Are you in agreement? Tú y yo formamos You and I form su familia. your family. Vamos, dile a 3 personas, Tell 3 people. tú eres parte de la familia de Dios, Ricardo. You are part Ricardo. of the family of God. Vamos, puedes repetirle, tú eres parte de la familia de Dios. Come on, say you are part of the family of God. Come on, say I am part of the family of God. ¿Cuántos dicen amén? Dios no desea God does not que su desire familia for His family le sirvan con poca fe. to serve Him with a lack of faith No, little faith. or little faith. No he escuchado. Una vez más. Once again, Dios no desea God does not que desire su familia for His le family sirvan con poca fe. to serve Him with little faith. ¿Me escuchó? Por última vez. For the last Dios time, no desea God does not que la desire familia que Jesucristo ganó that the family that Christ won le sirva through en el His blood 2025 will serve Him in con 2025 poca fe. with a little faith, Como lo hizo Caín. as Cain did. Le dio las sobras, He gave whatever he had left, leftovers. the leftovers. Pero no le dio como Abel lo primero y lo But he mejor, las didn't primicias. give the very best like Abel did the first of Caín the first. tuvo la oportunidad de usar la fe de Dios, Cain had the opportunity to use God's faith, pero el egoísmo, but selfishness, el humanismo, being human, la poca fe the lack of faith, le the dio a little Dios sus faith, obras. he gave God just his leftovers. Dios no desea poca fe God doesn't want you to serve him with little faith como la que tuvo la esposa de Lot, as Lot's wife que la had, hizo desear hacia mirar y desearlo de
atrás. that made her turn around and look and desire what was left behind. Gente todavía están pensando There are people that are still thinking, en el club que dejaron, en el disco que dejaron, you know what, in the club they stopped going to, en las mentiras que usaban para ganar dinero. the lies that they use to make money. Eso es poca fe. That is little faith. Dios no quiere que tú tengas poca fe God doesn't want you to have little faith como la que tuvo Moisés, as Moses que had. cuando Dios le dijo, habla a la piedra, When God told him to speak to the rock, él la golpeó. he hit the rock. Y así tú puedes tener poca fe And in the same manner, you can have a little en vez de faith. hablar a tus circunstancias, Instead of talking to your comenzar a circumstances, pelearte. begin to fight. Fight. Poca fe Little faith es la que tuvieron los 8 espías is the one, little faith is what the 8 spies had. que no creyeron That they did not believe que podían entrar a la tierra prometida. that they could enter into the promised land. Y así hay personas And there are people que tienen que deshacerse de la poca fe that have to get rid of a little que le faith cuesta creer that it costs them que en to este believe 2025 that in no pueden 2025 entrar a su tierra prometida, they cannot go into the promised que land, no pueden ver su destino cumplido. that they cannot see their destiny fulfilled. Vamos, iglesia, Church, no podemos operar con poca fe we cannot operate with little como la que faith tuvo Pedro, as Peter had, que quitó su mirada y confianza en Cristo that took his sight away from y Christ puso su mirada en su circunstancia and just placed his sight on the circumstances. y por poco se ahoga. And he almost Tú drowned. tienes que decidir este año 2025. You need to decide this year in Si tú 2025. quieres ser parte de la familia de Dios, If you want to be part of the family of Christ, de una iglesia que está basada en el ministerio quíntuple, of a church that moves in the fivefold ministry, entonces tú tienes que tener la fe de Dios. then you have to have God's faith. Vamos, ya conmigo. Dios Say, God, sí desea if you want, que yo tenga su fe. God desires for you and I to have His faith. Amen. Repeat again. God wants us to have His faith. Dios quiere que nosotros tengamos su fe. Again, God wants us to have His faith. Dios quiere que tú tengas la fe de Él. La Biblia dice The Bible says que el autor that the author, y el consumador, el que And comienza y termina, the one that begins and the one that ends, La fe the author and the finisher de la fe of the se faith, llama Cristo. his name is Y Christ. si Cristo vive dentro de ti, And if Christ lives within you, damas y caballeros, ladies and tú gentlemen, ya tienes la fe de Dios. you already have the faith of Deja de God. estar caminando con poca fe. Stop walking with a little faith. Tú no necesitas dinero You don't need money para ser bendecido. to be blessed. Tú no necesitas You don't need tener un título universitario to para ser bendecido. have a title of a college to have a Tú no necesitas conocer a neighbor. alguien You don't need to know someone para tener un buen trabajo. to have a good job. Tú tienes que activar You need to la activate fe de Dios the faith of que ya God está dentro de ti that's already within you para caminar una vida to walk a life de una iglesia of a church en milagros that walks in a señales church with signs, y en miracles, prodigios. and wonders. Hello. Hello. Tengo un sinnúmero de testimonios, hermanos, I mean, there is tons of testimony que Dios me ha dado, that God has given me, que me ha enseñado that God has taught me, que fe that no es faith, tener dinero en el banco. the faith is not to have money in the Fe bank. Faith es creer is to believe que God es able. que Dios está envuelto. Able. Él está dispuesto. Que Él puede. He can. Él puede. He can. No me está escuchando. Dios puede. God can. Dios puede. God can. Si tú crees, And if you believe Él it, puede. God can. Si tú crees, If you believe Él it, puede. God can. si yo creo, If I believe, Él puede. God can. Dios quiere que tengamos God wants us to y have activemos, and for us to ask activate la fe de or Dios. activate God's faith. Aleluya. Hallelujah. Siempre va a haber obstáculos.
There's always going to be obstacles. Siempre va a haber problemas. There's always going to be problems. Jesús lo dijo. Jesus said it. En el mundo tendréis un montón de problemas. In the world you shall have tribulation. Y él lo dijo, los voy a quitar. And he said, He didn't say, I'm I'm not going to gonna- remove them. no lo voy a remover, no Él dijo, lo voy a quitar. "Tranquilo. He said, be still, Tranquilo. be still. Si yo he vencido, If I've ustedes también overcome, vencerán. you too shall overcome. Entonces tenemos que dejar de estar llorando So we need to stop crying por lo que está pasando over what's y happening. tenemos que levantarnos And we need to stand y up activar la fe de Dios and activate God's que Dios ha faith depositado en su familia. that God has deposited in his family. Vamos, ya conmigo, yo soy parte de la familia de Dios. Come on, say, I am part of the family of Yo God. fui creado para ser la parte de la familia de I was Dios. created to be part of God's family. Entonces Dios quiere So God que wants su familia for his family fluya to flow y viva and to en la live fe de Dios in his faith, para ser como Abel to be like Abel y creerle a Dios, and to believe para dar lo God, primero, to give the first, para dar lo mejor, to give the best, para respetar a Dios to respect y God, reconocer and que acknowledge todo lo que recibo, that everything that I que receive, todo lo que tengo, that everything that I viene have, de Dios. it all comes Por lo from tanto, God. Therefore, le doy mis primicias I give him my first fruit semanalmente, on a weekly basis, diariamente. daily. Le doy a Dios I give to God como Abel like Abel, lo primero the first y lo mejor. and the very Si best, tengo la fe de Dios, following God's faith. si tengo la fe de And Dios, if I have God's faith, si tengo la fe de if Dios, I have God's faith, no voy a tener miedo I'm not going to have fear. de darle a Dios I'm not going to be fearful lo to give to mejor God, to give God y the lo very primero best, and to give God the en first, toda mi vida. the first and the best. Yo levanté 3 hijos, I raised 3 children, dando a Dios lo primero y lo mejor. giving God the best. Cuando yo entendí, When I understood, yo pataleaba, pero ¿cómo voy a pagar la escuela? ¿Cómo voy a pagar con aquello? and I would kick and fight and say, how am I going to pay this? How am I going to pay that? Y ya le estaba dando al Señor 20%. And I was giving God 20% already. Y yo estaba, pero Señor, la escuela de los niños y And I was la like, hipoteca God, y oh, the el pago kids' del carro. schooling and the car payment and this and the Y other. comprendí And I understood que estaba luchando that I was fighting con mis propias fuerzas. with my own strength Porque la fe de Dios, because God's faith, ya Dios la había depositado en God mí. had already deposited Yo in me. solamente tenía que activarla. I only had to activate it. Y cuando activé, And when I activated it, Dios no solamente proveyó, not only did God provide, sino que me dio más que but suficiente. gave me more than enough. Y comenzamos Luz y yo a darle más And we began to give God more, hasta llegar al increase our 50%. giving up to 50%. Pero no fue con mis fuerzas, But it wasn't by my own no fue strength. con mis libros, It wasn't by books, no fue my con mis books, mensajes, or by my sermons. fue con la fe de but Dios. it was through the faith of Y God. la fe de Dios And God's faith está sobre su iglesia. is over the church. Vamos, diga conmigo, yo tengo la fe de Dios. Say, I have God's Yo faith. tengo la fe de Come on, Dios. say, I have God's Vamos, diga conmigo, faith. yo tengo la fe de Come on, Dios. say, I have God's faith. La misma fe que tuvo Abel. That same faith that Abel had. Yo tengo la fe de Dios I have God's faith. como la tuvo Noé As Noah had. para obedecer a Dios, to obey God. aunque no tenía sentido, Although it made no sense. haciendo un barco. To make Un arca. an ark. Y la to gente build se an burlaba ark. de él. And people would make fun of Y la him. gente creía que estaba loco. And people thought he was Y crazy. yo sé que perdió muchas amistades, And I know that he lost a lot of pero él friends. tenía la fe de Dios But he had God's faith para creerle. to believe. Yo no sé quién se está burlando de ti. I don't know who is mocking you. Yo no sé por qué te estás escondiendo y avergonzando del evangelio. I don't know why you're hidden and you're embarrassed of the gospel. Pero Dios quiere que tengas la fe de But Dios God wants you to have his y faith. que no te importe lo que la gente diga, And for you not to care what people say. que no te importe lo que la gente esté pensando de ti. That you don't care what people are thinking of you. 1979, In 1979, yo entraba a la Roberto Clemente I would walk into the high school, con camisa y Clemente, corbata and I used to wear a shirt and a y tie con saco.
And I used to wear a y jacket. con un maletín que compré en la segunda por $1. And I used to walk around with a briefcase that I bought at the second hand. Y mis amigos se burlaban de mí And my friends would mock me. porque yo era el único mono vestido así. Because I was the only young person dressed like Pero that. lo que mis amigos no sabían But what my friends didn't es que know yo no podía comprar la ropa que ellos tenían. is that I couldn't afford to have the clothing that they had. Porque la única ropa que podía comprar era de la segunda. Because the only clothes I was able to afford was used Y clothing. la segunda tenía ropa de viejitos que habían muerto. And Gloria a the Dios por only eso. thing that they had was clothing of older people that would die and donate their Pero mi mamá clothes. hizo lo mejor posible. But my mother did the best Y yo estaba possible. orgullecido de la ropa que me compró mi madre. And I was proud of the clothing my mother purchased for Y me. predicaba a Cristo. And I would preach the Y yo gospel. escuchaba a la gente burlarse. And I would hear people Cuando mocking me. caminaba se burlaban. When I would walk, they would mock me. Otros dirían, ay, qué traumatizante secundarias tuvo, pastor. You know, some might say, oh, wow, you had a lot of drama when you were in high No, school. no. No. Comprendí en ese momento, I understood in that moment, desde los 16 años, from the age of que 16, tener la fe de Dios that to have God's faith, es ser como Noé, it's like to be like es Noah. obedecer a Dios. It's obeying God. Es que aunque no tenga sentido, Even though it makes no es sense, creer a Dios. it's believing God. Porque va a llegar un día Because there's going to be a day that comes donde va a venir el diluvio espiritual. where there's going to be a spiritual Flood. flood, Y tus amigos and your y friends tus familiares and your family que se members burlaban that would mock you, te van a llamar, they're going to call you, te van a pedir oración. they're going to ask for prayer. Porque Dios, Because God, yo dije Dios, I said God, recompensa God a rewards aquellos que creen those that y believe confían en Él. and trust in Him. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Come on, give it up for Christ. Hallelujah. Dios quiere que su familia, God wants His family que tengamos su fe, to have His faith, para ser como Abraham, to be like que le Abraham, creyó y confió en Dios, that believed in God y confió y creyó en Él, and believed in Him en trusting, and trusted para in poder Him darle una buenísima ofrenda. to give Him the best offering. Él dio su propio hijo. He gave His son. Hoy en día gente ni piensa. You know, today people don't even think. How much I got here? Ofrenda, sí, va, $1. No hay respeto. There is no No hay respect. valor al Dios que estamos You sirviendo. know, we don't even respect the God that we Pero are, or cuando value the God we tenemos la serve. fe de Dios, But when we have God's faith, oramos y traemos ofrendas de sacrificio. we pray and we bring No lo que nos sacrificial sobra. offerings, not from our leftovers. Me acuerdo hace años atrás, I remember years ago, alguien vendió una propiedad someone gave me a property y nos bendijo con $10,000 en 2 cheques de $5,000 cada uno. and blessed us with a couple checks of $5,000 each. Amén. Y yo dije, Señor, gracias, And I said, Lord, thank you, porque esto va a pagar los estudios. because this is going to pay for the school. Y el Señor me dijo, ni cambies ese cheque. And God said, don't even cash in that Endórsalo. check. You need to endorse Y di el the primer checks. cheque, And I gave the first check. lo sembré. I sowed it. Cuando vino el segundo, And when the second le one dije, came, gracias, Señor, que vas a permitir usarlo. I said, thank you, God, because I could Y el use Señor this dijo, one. "No lo toques. And God said, don't touch it. Endórsalo. You need to endorse it. Y lo endorcé. And I endorsed Y it. lo dimos al reino. And we gave it to the kingdom Yo of no God. entendía. I didn't understand at Mi the familia time. necesitaba ese dinero. My family was in dire need of that Tenía que money. cubrir ciertas And I responsabilidades. needed to cover certain Pero yo no responsibilities. sabía But I didn't know Que Dios estaba activando la fe de Dios en that mí. God was activating God's faith, His faith in me. Para mí yo di una ofrenda For me, más grande que sacrificio. I mean, that offering was so Porque era lo sacrificial. único que tenía. It was the only thing I had. Cuando tú y yo When you and I, queremos tener la fe de Dios, when we want to have God's faith, vas a tener que este año you're going to have to this year, sacrificar muchas cosas. you're going to have to sacrifice a lot of things. Como Abraham sacrificó a su hijo. Like Abraham sacrificed Te his va a son. doler. And it's going to hurt. Te va a cancelar tus vacaciones. It may cancel your vacation. Va a detener comprarte el carro nuevo. It may stop you from buying that new car. Quizás te va a detener de comprarte todo un vestuario nuevo. Or maybe it'll stop you from buying that new wardrobe. Dios no quería el hijo de Abraham. But God did not. Abraham, he didn't want Abraham's son.
God didn't want Abraham's son. No quería el Dios hijo de quería la Abraham. obediencia de Abraham. God wanted Abraham's obedience, not his 2025. son. And in 2025, Dios no puede soltar algo God cannot release que tú something nunca has recibido that you've never received hasta que estés dispuesto a dar till you're willing to algo que give tú nunca has dado. something that you have never given before. 2007, And in 2007 2006, or 2006, me dijo el Señor the Lord told me, en un retiro, and I was in a prayer a camp, retreat, a retreat con pastores. with pastors. Me dijo, quiero And he said, I que me want entregues el programa de televisión, you to give up the television que me program, lo des. to give it to me. Quiero que me des tu radio. I want you to give me the Quiero que me des tu radio. iglesia. I want you to give me your church. Y yo dije, ¿qué va? And I said, are you kidding? Y yo traté. I said, I tried. Hablé con unos pastores. I tried with some Y le pastors. dije, quiero que te encargues de la iglesia. And I said Que te encargues de la iglesia. that for you to be in charge of the church. Pero no le dije cuándo. But I didn't say when. Ellos asumieron autoridad. They assumed Y vi authority. cosas que no eran de Dios. And I saw things that were not of God. Y le dije, Dios, And I said, God, tú sabes que nadie puede pastorear esta iglesia. you know no one can pastor this Y church. volví a regresar. And I came back. Y Dios comenzó a hablarme otra vez. And God spoke to me again. Yo quiero tu Isaac. I want your Isaac. Quiero tu ofrenda de I sacrificio. want your sacrificial offering. 2007. 2007. No solamente le di a Dios Not only did I give to su God, iglesia, the church, le di a Dios I gave el God programa de televisión y de radio, the program, the television program, the radio sino que programming. encima But on top of me that, pidió mi casa. God asked me for Me my very pidió el own carro. home, asked me for my car. Fue la ofrenda más grande. It was the hardest and the biggest Fue mi offering. Isaac. It was my Y yo le Isaac. doy gracias a Dios And I thank God que fue la fe de Dios. that it was God's faith. Porque Él no quería esas cosas. Because He didn't want those Él things. quería mi obediencia. He wanted my Él quería obedience. saber He wanted to know si yo podía amarlo a Él that if I could be able to love Him más que todas estas cosas above materiales. all these material things. Profetizo y decreto And I prophesy que and el decree 2025 that 2025, Dios te pedirá God will una ofrenda de ask you sacrificio, for a sacrificial offering, otra ofrenda another de offering sacrificio of sacrifice, y otra ofrenda and another de offering sacrificio of sacrifice, y otra ofrenda and another offering de of sacrificio sacrifice, y otra and ofrenda another offering de of sacrificio. sacrifice. Y cuando cumplas And when y you Dios tenga fulfill it, tus bienes, and when God has all your wealth, entonces Él soltará then He'll release lo que Él te ha profetizado. what He has Y prophesied to dice el you. Señor, And thus says the Lord, si no hay semilla, no hay cosecha. if there is no seed, there is no harvest. Si no hay semilla, no hay cosecha. If there's no seed, there's no harvest. Damas y caballeros, Ladies and gentlemen, ya yo he estado allí. I've been there. Yo sé lo que duele. I know what hurts. Pero cuando tenemos la fe de Dios, But when you have God's faith, fortalecemos la iglesia de Cristo. we strengthen the church of Christ. Vamos, dígate a tu lado, creados Say created para ser to be parte part de la familia de Dios. of the family of God. Este año, This year, Dios quiere que tú y yo God wants you and I tengamos su fe to have His faith, para ser como José, to be like Joseph, que profetizó que sus generaciones that prophesied over his generation serían bendecidas that they were going to be blessed en una tierra prometida in the promised land cuando aún todavía estaba en Egipto. when he was still in Egypt. Cuando tú tienes la fe de Dios, When you have God's tú no faith, tienes que esperar ver tu milagro you don't have to wait to see para God, the miracle, celebrar to tu milagro. celebrate your miracle, to celebrate. Cuando tienes la fe de When Dios, you have God's faith, tú no tienes que ver tus peticiones contestadas you don't have to see your prayers para darle answered, gracias a Dios, to thank the Lord, para celebrar fiesta al to Señor. celebrate unto the Lord. Cuando tú tienes la fe de Dios, But when you have God's tú puedes faith, profetizar a tus you could circunstancias, prophesy to your tú puedes profetizar a circumstances. tus problemas You could prophesy to your y problems. celebrar. And you could Ponte de celebrate. pie en estos Come on, momentos. stand up right now Comienza a with me celebrar and begin to lo que celebrate. estás pidiendo a Dios. Celebrate what God is seeing. Celebra como que ya lo recibiste. Celebrate as if you already Ya have recibiste it. tu casa. You already received that Ya house. recibiste tu You apartamento. already received your
apartment, Ya recibiste tu you salud. already received a clean bill of health. Ya tus deudas están canceladas. Your debts are canceled. Ya tienes tu nuevo trabajo. You have a new Ya tu job. negocio está próspero. Your business is prosperous. Vamos, créele a Dios. Come on, you need to Profetízale. believe God. You Celébrale. need to prophesy to God. Dile al You Señor, need ya to lo tengo. celebrate. Say, God, I already have Escucha, it. escucha, escucha. Quédate así. La Biblia dice, The Bible says Lucas capítulo 7, creo, in Luke chapter 7, I believe, que Jesús estaba caminando that Jesus was walking y vinieron una gente, and people came. unos ancianos judíos, Some Jewish people y le dijo, came Jesús, Jesús, and said, Jesus, Jesus, allá hay un hombre there's a man de over mucho there poder, filled with power, un centurión. a centurion. Él nos ha edificado una sinagoga. And He has built us a synagogue. he built a synagogue. Es un hombre que ora. It's a man of prayer. Es un hombre que cree, It's a man that believes, pero es pagano. but he's a pagan. Y su siervo And his servant está enfermo y se está muriendo. is dying, is sick. Jesús dijo, And Jesus said, vamos para allá. let's go. Y ya llegando cerca, And as if when he was getting closer, el centurión the centurion mandó dos siervos. sent two servants. Y yo, no, 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 no. And no, No somos dignos. we're not worthy. Mi amo no es digno de recibirlo. My master's not worthy to receive him. Él no es digno. He's not Él es worthy. pecador. He's a sinner. Y él no es digno. He's not Su worthy. casa no es digna para que His usted entre, house Jesús. is not worthy. Watch this. Y dijo, And he said, mi amo dice, my master si usted said, dice la palabra, say the word, mi siervo será sano. my servant will be healed. Jesús dijo, Jesus said, wow, no he visto tanta fe. John, I haven't seen so much faith. Y la Biblia dice And the Bible says que cuando los siervos llegaron a su casa, that when the servants arrived home, el siervo del centurión estaba sano. the servant of the centurion was already Yo healed. tengo noticias para usted. I Betel, Chicago, have news for you, Bethel, Chicago. Iglesias Betel. Bethel churches. Cuando llegues a este año, When you enter this year, cuando tú termines este año, by the end of the year, cuando tú entres a este año when you enter this year con la fe de Dios, with God's faith, verás tu milagro, you will see Verás tu your miracle. sanidad. You will see your healing. verás tu You liberación. will see yourself free. Di la palabra, The word came. di la palabra. Just say the word. Come on, church, prophesy the Prophesy word. and say the word. Prophesy over your circumstance. Prophesy over your circumstances. Prophesy over your problems. Profetiza sobre tus problemas. Prophesy over your business. Profetiza sobre tu negocio. Prophesy salvation over your soul, the family. Profetiza sobre tu situación. Di la palabra, di la palabra. Come on, just Di la say palabra. the word. Say Di la palabra. the word. Say Di la palabra. the word. Say Di the la word. palabra. Say it. Say the Di la word. palabra. Say the word. Just say it. Que si entras con la fe de Dios, If you enter with God's faith. Oh, Ramashakarabasu. José profetizó Joseph prophesied, aún estando en Egipto. even being in Egypt. Y tú tienes que profetizar And you need to prophesy en la condición que tú te encuentres. in whatever condition you find yourself Cuando tú tienes in. la fe de Dios. When you have God's faith. Hebreos capítulo 11, come on, put it down. In the Hebrews chapter 11, versículo 32, 34. Watch this, verses watch this. 32 and 34. Jackie, these people were not better than you. Jackie, esta gente no eran mejores que tú. Malfi, esa gente no era mejor que tú. Malfi, those people were not better than you. Patricia, esa gente no era mejor que tú. Patricia, those people were not better than you. Esa gente no era mejor que tú. Humberto, those people were not better than you.
Al contrario, On the contrary, ellos tuvieron que luchar con sus propias fuerzas they had to fight with their own strength para estar en el museo de la fe. to be in the museum of faith. Tú no tienes que luchar con tus propias fuerzas, You do not have to struggle with your own porque la fe de Dios ya está en ti. strength because God's faith is already in you. Y esta mañana, And this let morning, me say it first. ¿Qué más voy a decir? what else am I going to Come say? on, let me just do this. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sazón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe de ellos en Dios, no la fe de Dios en ellos, no, la fe de ellos en Dios, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hallelujah. And what more shall I say? I do not have time to tell you about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets who, through faith, their faith in God, conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned into strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Para esto fuimos creados. That is why you Para esto were fuimos created. creados. That is why you Para were ser created. parte de esa To be familia. part of that Una family. familia de fe. A family of faith. Pastor, pero usted no entiende. Oh, Pastor, but you don't Yo understand. no tengo fuerzas. I don't have strength. Filipenses 2:13. Philippians 2:13. Right here. Dice, It says, porque es Dios. for it is God. Dije, ¿quién? Who? ¿Quién? I said who? Porque Dios For it is God. es el que en vosotros Ah, produce así yes. el querer Oh, como el yes. hacer Ooh. por su buena voluntad. For it is God who works in you. It is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. ¿Sabes por qué todavía fracasas? Do you know why you still mess up? Tengo que pagar el precio. Oh, I need to pay the price. Tengo que ayunar más. I need to fast Tengo que more. orar más. I need to pray more. Estás peleando con tus propias fuerzas. You're just battling with your own strength. No. No. Es Dios. It is God. Es Dios God. It que is pone en God, nosotros. God who works Jesús, in you. Jesus, El autor, the author el consumador and the finisher de la fe. of faith. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Oh, Pastor, Es declarar, what we need to do is Señor, declare. activa, God, activate. pon en mí Put in el me deseo the de desire creer to que believe. tengo la fe de Dios. I have God's faith. Damas y caballeros, Ladies, gentlemen, si esa gente tuvieron fe if these people had con sus faith propias fuerzas, with their own strength, ¿cuánto más how much la more iglesia de Cristo can the church of va a Jesus hacer could accomplish en este año this year con la fe de Dios? with Vamos, God's diga conmigo, yo tengo la fe faith? de Dios. Come on, say Yo I tengo la have. fe de Dios. I Come on, have, come on, come on. I have Yo His tengo faith. la fe de Dios. I have God's faith. I Yo have tengo la fe God's de faith. Dios. I have God's faith. Come on, tell it to yourself. I have Para, para, God's para, para, faith. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, In the name atamos of todo Jesus, espíritu de duda, we bind every spirit atamos of todo doubt. espíritu de incredulidad, We bind every spirit of doubt. atamos todo espíritu de We inseguridad, bind every spirit of doubt. atamos todo and espíritu de insecurity. ceguera y sordera We espiritual, bind every spirit of spiritual deafness. atamos todo espíritu de insensibilidad al Espíritu Santo de Dios. And we bind every spirit that keeps you from being Yo declaro y sensitive to profetizo God. And I declare and I Que esta prophesy semilla ha caído en buen that terreno this seed has fallen in good ground, Y va a fertile producir ground, fruto and it will bear al fruit ciento por uno. 100
hundredfold. Porque hemos sido creados Because we have been para ser created parte de la familia de to be Dios. part of God's family. Una familia del ministerio A quíntuple. fivefold ministry family. Una familia que nos moveremos A family that will move en la fe de Dios. in the faith of En la God. fe de Dios. In the faith of En la God. fe de Dios. In the faith of Dale God. gracias a Dios. Oh, shata, Vamos, dale gracias a ba, ba, ba. Dios. Come on, thank the Lord, thank the Lord, thank the Arrecatamana Lord. seta la masaya. Ora ba, shata Ay, ra. samaramara masaya. Ora bara 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 ba, sotorobo soyanda la Aleluya. mashaya. Ora Este bara es tu bara bara año. ba. Are you going to have God's faith? Tú tienes que decidir hoy. You need to decide today. ¿Vas a seguir con tu poca fe? Are you going to continue to go forward with ¿Llegar a little la iglesia de faith? vez en cuando? Just to get to church every now and ¿Diezmar y then? ofrendar de vez en cuando? And just to give to God every now and then? ¿Que la iglesia es solamente una cosa más que hacer? Oh, and just put the church, attending church, in your to-do ¿O schedule? vamos a tener la fe de Or Dios? are we going to have God Y vamos a darle a Dios and give lo God primero y lo mejor the first, de nuestro and tiempo, the best of your time, nuestros the talentos, best of your talent, de nuestra the economía. best of your finances. Vamos a servir a Dios Come on, are we going to serve God como una iglesia as a church que Jesucristo pagó un alto precio that Christ paid a high price en el for? nombre de Jesús. In the name of Jesus. Macatala mama masaya. Todos aquellos que deciden, Everyone that decides, ahí donde tú estás, right where you are, habla con tu Dios talk to God y dile: Señor, and say, God, yo quiero vivir este año God, I want to live this year con la fe de Dios. with God. Come on, church. Talk to the Lord. Talk to the Lord. Come on. Don't look at me. Come on. This is not a show time. This is not a show. Come on, talk to the Lord. Ask God to forgive you. Habla Dile: con el Señor, perdóname porque he estado Say, caminando en God, una fe pobre. Forgive me, God, because I have He been sido un walking in desobediente. little faith. I have been disobedient, He sido un God. rebelde. I have been rebellious, He estado God. haciendo lo que me da la gana. I was doing what I No me quiero wanted to someter. do. I don't want to submit. No respeto. I don't respect. Señor, perdóname. Forgive me, God. Hoy tú me has hablado. You've spoken to me Yo quiero today. entrar a mi año I want to walk into my en year obediencia, in en obedience, sumisión, in submission, fluyendo y viviendo flowing and living con la fe de Dios. with the faith of God. Mara, 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 masha. Mara, mara, Mara masha, tara, mara, makanda. Cara, bara, basaya. Prende la luz, por favor, prende la luz. Recatatatata, sheta, la, mara, mamakaya, sata, la, mamakaya. Aleluya, así mismo, no te distraigas. Holy, holy Lights, is the please. Lamb of God. Así He mismo. is holy. Quiero que tú traigas tu diezmo y tus ofrendas. Just as you En el are, nombre de just Jesús. in that same spirit, Dios you está can haciendo just algo, Dios está bring haciendo your algo. tithes and offering. Hay vidas que están, quiero aprovechar el tiempo. You know what? I want to take advantage of the time. Sigue, sigue, sigue. Aleluya. Hay vidas que necesitan ser ministradas. El altar está abierto. The altar's open if you need prayer. Tú necesitas un impacto, necesitas un impulso. If you need some help, if you need prayer, just come forward right now. God wants to minister to you. El resto de las personas, aleluya, cuando estén listos, den sus diezmos, sus ofrendas. Aleluya. Si ya trajeron sus primicias, den sus primicias. Aleluya, Dios está haciendo algo. Vamos, vamos, vamos. Tú necesitas impulso. Dios te ha hablado esta mañana. Necesitas una palabra profética. Necesitas una palabra de rompimiento. Oh, God has brought a Come word forward, of please. a breakthrough. Dios If te you quiere dar need esa palabra. breakthrough in your life, Dios quiere orar come contigo. forward. God wants to pray with Aleluya. you.